nyanyuya ekpolomi mi atogbe David be usalmo eyoko ngolo da dinami eta bla eton fo ene hegeleme amaton koide ame eni. L'exhortation de ce soir nous amène dans le livre des Psaumes 34 versets 5 à 8 titré Éternel mon refuge. Alléluia. Yehowa si tu peux. Mais nous relèvons les français bémé. Psaume 34 versets 5 à 8. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on se tourne vers lui, les regards ont un rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Parole du Seigneur. Mia benu evelia mia kwele Matteo bay agbanle eta ame enyi herleme blavevo eton ko ide blavevo adin. Matthieu 8 les versets 23 à 26 et yaodi mia notele ako adogbera le wetroya. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Parole du Seigneur. Alléluia. Longtemps, la péto Yesu Christ au penkoji. Wetro ya nyigba kulmi gale ya adogberade duko yajra, duko kokwe, duko ikema uchale duko dome. Abe togo duko ene. Be me no gbagbape. Abe pome yajra, pome kokwe. À la brèche be pome ya, be na me no ya hom dako e duko ya. Be to nyigba kulo, be gbe e ike mi no kokomi ji nkeke sia nkeke ya. Duko ya po pototro le mia peto, le mia de la Yesu Christ au penkomen. Non vino longtemps la peto, mais kemele nu nye jimle na duko ya. Tout le monde cherche le bien de ce pays. Oui. Amede di hayo glombe. Amede kemekona emiosi. Konfiana un peu alofi ke ocho. Enyo, menyo, togodwa, miatoe. Nyegba klo kwe atui. Nyegba klo kwa we wanyo. Alléluia. Egbe o elon. Nyegba klo adoda si oni. C'est un devoir. En tant que citoyen, de bâtir cette nation, de bâtir cette cité. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Eh bien, me dit Yehowa, et me kerenti, et odem le nye vovon me, ne etromo, le de Yehowa antila, dijo, genada mama, eye, miabe mo na nuka nkpe me vana mi adio. Alléluia. Bebe nkpe ma va togo du adio. Alléluia. Blonam togo vi mutu togo vi nyonu. Fisa fi kene lebe nkpe ma va togo ya. Brenam kela bebe nkpe ma va togo ya dio. Me kale ke futo, me kale ke no meo, me kale ke no le sesemo, me kale ke no le dogade dio. O se la signe, mo pokpo la signe, be dukoya a tro godo godo. Nenye gba klomi onuka mi tro de Yehowa mu. Alléluia. Yehowa ye de kape. Bibla na mienya. Be Israel vio e ko gede hahamea. O me ida tigbo. O me ide pegbo. O me ide nu sesede gbo. O me ide hunu ade ke gbo. O me ide viviti me museto ade ke gbo. O nyebe Kristo Yesu si me musele. Hallelujah. O nyebe amegbeto ade ke matin ahona me o. Ne menye mawu e ke womi. De e yan tobe no menu o. Ta fienyi ya. Ye gba mi adogbera. Abi ama unso katato. Ame ike vena menu. Ame ike honana viawo. Ame ike dona
miabe godola onti ameke dona miabe hanya onti be wetro yade biega koto gudwa lesi medem meka ameke mienyo meka nono meke memielo ne tro ebe mododa miagbo ne kpo miabe nublanui eye wa honami le Yesu Christ open comme rovinye dogbera la visa fikenele papa me dogbera le Yesu Christ Nazareth open comme eye me kotogo dua la si o medem me kokpololo la si o medem du pololo la si o medem togo vi de siade la pepe gbesia la si o medem Yehowa na menya le onya me benade mi di o Yehowa eye mi kedenti o papa mi di o abaleke nouvelle vie ebulana me yo dina abaleke dolanyonu ya eviabu eyo di yo kedenti bibla na nyanya bena eyiko kwela o yo to yo duasa papa ele jranade dadina togovio ele jra jijo pokwade ele jra se chochwade ele jra nuade dodina togovio eyata papa mi megbu mopopo mi ko mebe mopopo ko dado Kristo Yesu ji mi ko mebe mopopo ko dado ma gbogboji mi nyabe wore ka peku ati wa konami egbolo nam lo nyame benade efia obe jimela yeba sima yo le awo Yesu mi dogli yo mi ko duplo be jida si o mem mi ko si ope no lo bas be jida si o mem mi ko dudo no lo be jida si o mem préfet be jila si o mem maire be jila si o mem chef canton be jila si o mem chef de village be jila si o mem togo vi de siade me ka fi ko le me ka do pe ko le to jitia wa ko de viodia mi ko be ji ko da si o mem tro mi abeji ne wa kurenti wo ne nye be wenye mi abe si chope mi abe hona me la me ame agbeto de kegbo o kebo nya togovio be hona me ewo simayole le Yesu Christo Nazareth comme et mi dogborale quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Papa, un peu de siade, et il ke foutoa, et il kadikatoa, dibe wa va miatogo viodi, wa va du ploloji, wa va se mepe noloji, wa va du mebeganji ya. Yesu, et ke mi tromebe mode de ngou, et ye mi yo, papa honami, et ye na denkpe de siade, un peu de siade, et ke foutoa dibe, ne chotogo togo viodi, no agblebe, oh du plolo mele wamyo, Yesu mi dogli abeto de kabe viewene abeno de kabe viewene eye mi yo be na den peada de dale miaji me gava miaji o me gava prolodio me gava du prolodio me gava do metodio agble de la si o me o la nyi la si o me la si la si o me Yesu ye den peajo do la si o me ajo do la si o me un pe de siade e ke futo ajibe ne va to go vioji ne va to go be duaji no ano nya maye mayo bromde du ko yantia Yesu deda le Yesu Christ peut comme mieux d'oborale. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Papa, me doglio Yesu honami le veve se yame honami le heli yame honami le nonome se yame honami la yasese e kele popom yame le Yesu pe comme des fiebe enye maula des fiebe wosi meye miaba gbele des no anyebe miabe dongtia macho jeho macho anyeho macho macho bebe togbo o macho duta togbo o wo gboko iwacho Yesu de yatamye yo bena honami aleban untifafa aike duko ale didim tope ado Vana fifia wa vem de kawowo ntepe wowo mauvovo mausosroda ne va du koyame le Yesu pe comme non vi on est passé qu'on a no le Yesu pe comme chochoke ne va de kao ne va le belanyatiwa tutogoya l'entifa femme le Yesu Christ Nazareth pe comme l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Papa me bien, et la bena on l'a dit et doucia doit et doit be jola
et de bejola et yata ogbo onwre di le pusalon ba gbele mebe jojuro e yemi amegboto mile e dukwa ojom ne Kristo Yesu alo mawu mejo dukwa o e yata mi biabe dukwa ike kpona Jona Togo viota e ye jogbo vwe me vana duyamo avoir me vana duyamo me gana de duyamo wa papa mi bia dolama papa mi bia dolama o papa mi bia dolama o Jacques Plekeli on est du Polanti on est président de l'Assemblée on est Dumeganti on est Togovi Landa fils afikole no jonti le Yesu pe comme alebana voin agbate safo papa me gagere mo nugbela o me gagere mo abale ko ngule di le ezaba gbale tabla to voto relmegba be ewo nugbela na egbe nouveau la wa gblo Yehowa me gade mo be nugbela na egbe nouveau afina gble o jaleke wa no adam vodio dema papa glozireka le Yesu Christ pe comme le Yesu Christ pe comme le Yesu Christ na pe comme eye me dogbera le Matthieu bagbale etameni ha me blave voto ko de blave vade me be gudura evegwa ayide nous rien dit. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Ses disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva et menaça le vent et la mer. Et il eut un calme, et il eut un grand calme, parole du Seigneur. C'est nuit que nyanya le blona nyebaklu, togovi mutu, togovi nyon. Bible abe, Yesu Christo, et pleba posolo les sosom, abaleke, duklola, plebe ministre o, se mepe nolao, ale iko beleko, o le doa plom. Vogake se nuit que nyanya le blom, ebe, ayasese adepo. Eye apostolo metenyo ela bena gbogbo budeo ela bena obu mokpokpo ela bena hose megale wasibe musale wapetosi eike wadegbe eye no kata wazidodu abaleke egbe nyono gbogbombe musa megale plolosio megale du plolosio togovi obu mokpokpo awo metibe makade jinobe amesia masike kwebo mokpokpo ko dade Kristo Yesu ameke na nagbe ameke singusale ameke de nagbe eye nu mawozu na wowa na kade jibe mekale ke ayasese olepo mekanu ikele jojomo mekale ke amola renam ale amola lenamo meka avabli ikele didimo meka avi ke amole fafamo meka ndede eike amole dedemo meka egabe ku ikele didimo nenyi ba klomia tiwa kadu Kristo wanji ameke de name ameke hona name ameke sibenga bagbelea me hwese me kade jibe togodu anyo godogodo le mi apeto premier de la Yesu Kristo pen comme mi adogbera papa me dogbera le Yesu Kristo na zeto pen comme aya si aya aike le popo aya vudu de siade nu gome masse baya de kamao mao baya machoke no via baya heli baya avifafa chodusire mioji alenana chodusire mioji ekule tepeya oh Yesu vasede kai mi komya basioji le wetroya eye mi dowli yo Yehowa semia be dodo eye na honami bololao owo wa be mtete vogaka omele eteni o vominye be wo Kristo ya donti lasio abaleke ne edegbe eye jehe baya eyo elo mana bletegli vana Israel viwa madegbe le wotro ya mabuluda ya sese de siade aya dudu egabe kudidi dolele be kudidi ekupata cho dusi de mioji ameno vigome masse de kamawo fulele ba ya de sere kelepo de togo viome eye nyakata to de kano de ka no be viwa papa mima
anyehe diehe mima eye mega nyabenade Amerika ominyowa me dogbeda le wetroya be deka wo ba ya ne po novice le ba ya ne po nti fafa ba ya ne po le Togo dua le Yesu pe comme le Yesu pe comme le Yesu Christ reze to pe comme me konya sio iji abe vosala ene eye me bia maubasi kele nanu ya mi ade kemete hona le sio ma be nku ke kona nu ina didipe be nku mane komi asima ne honami asima ne demi le vegoglo de siade ke futa jibe ya kotogo dua menolo blo kata ko va dade me le Yesu pe comme ongle di be no devenami la wanto wa gede me ongle di be no dodo namira wanto wa chidwa me ongle di be no do gamonamira gamonelewo futo de siade me vondi de siade ke wa de togo le mti la gbogbo me yemele didimbe Togo wa fon Togo wa kota ijoa wotroya menote abema obe fosala ene ye me degbe abaleke Kristo degbe ya ahomu ya apua o note kowa me konya soiji me degbe be wakata ne note onezidobi le Yesu Kristo na se tope comme totroye ye wa gede dukoya me le Yesu Kristo pe comme me nyino Togo bi de siade cho diehe anyehe ero pe jepe apene le gbejine la me nyino Togo dukata de Kristo be voa me Yesu be voa nya gojagbo Kristo be voa nya kobligi Kristo be voa nya mosese ngule edi be la lusia la nu ke foto wa tu de nya jira ma ve mo ma jejo yo kata ko be dasina gbegbe na wula papa bouffo le Yesu Kristo pe comme que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous ferons d'espoir. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen, amen.